ओम शांति 4 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मानकर कर्तव्य है मनुष्य को सचेतन करवा रास्ता बतेवा। जेते जेते तुमे देही अभिमानी होई बाबांकर परिचय सुनाइब तुमर सेते कल्याण हेब। आजिर प्रश्न, गरीब पिलामाने निजर केउ विशेषता आधार रे धनी मानंक ठारु मध्य आगकु बढ़ी जाउछन्ति। गरीब पिलामाने निजर केउ विशेषता आधार रे धनी मानंक ठारु मध्य आगकु बढ़ी जाउछन्ति। उत्तर, गरीब मानंक भितरे दान पुण्य करिवार बहुत श्रद्धा रही थाए। गरीब माने भक्ति मध्य बहुत श्रद्धापूर्वक करिथांती। साक्षात्कार मध्य गरीब मानंकु ही होई थाए। धनी लोक मानंकु निजर धनर निशा लागी रही थाए। सेमानंक द्वारा पाप मध्य अधिक होई थाए। सेथिपाई गरीब पिलामाने धनी मानंक ठारु आगकु बढ़ी जाई थांती। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे। यही गीतरे तो निश्चित भावरे परम पिता परमात्मांकर ही महिमार गायन करा जायछि। यही महिमा तो बिल्कुल स्पष्ट अटे, कारण से ही रचयिता अटन्ति। लौकिक माँ बापा मध्य तांक पिलामानंकर रचयिता अर्थात जन्मदाता अटन्ति। पारलौकिक पितांकु मध्य रचयिता कुहा जाउछि। बंधु सहायक एही भଳି तांकर बहुत महिमा गायन करुछि, किंतु लौकिक पितांकर एते महिमा नाही। परम पिता परमात्मांकर महिमा ही अलगा। पिलामाने तांकु ज्ञानर सागर ज्ञानर भंडार कही महिमा करुछन्ति, कारण तांक भितरे समग्र ज्ञान रहिछि। एही पाठ पढ़ा कौनसी पेट पोषिबा पाई नुहे, तांकु ज्ञानर सागर ज्ञानर भंडार कुहा जाए। तेबे निश्चित भावरे तांक पाखरे ज्ञान रहिछि, किंतु केउ ज्ञान? एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि तांकठारे सेही ज्ञान ही रहिछि। तेणु सिए ही ज्ञानर सागर पतित पावन अटन्ति। श्रीकृष्णंकु केबे भी पतित पावन बा ज्ञानर सागर कुहंती नाही। तांकर महिमा बिल्कुल अलगा, किंतु उभय भारतवासी ही अटन्ति। शिव बाबांकर मध्य भारतरे ही महिमा हेउछि। सेथिपाई शिव जयंती मध्य एहिठारे ही पालन करुछन्ति। श्रीकृष्णंकर जयंती एवं गीता जयंती मध्य एहिठारे ही पालन करुछन्ति। एही तीनोटी जयंती हेला मुख्य। एबे प्रश्न उठुछि, प्रथमे काहार जयंती होइथिबो? शिवंकर ना कृष्णंकर? मनुष्य तो बिल्कुल बाबांकु भूली जाइछन्ति। श्रीकृष्णंकर जयंती को बहुत स्नेहर सहित खूब धूमधाम रे पालन करुछन्ति। शिव जयंती विषय रे सेते काहारी को जना नाही, ना कौनसी गायन अछि। शिव आसी कौन करिछन्ति तांकर जीवन कहानी विषय रे काहाको भी जना नाही। श्रीकृष्णंक विषय रे तो बहुत कथा लिखि दैछन्ति। गोपी मानंकु हरण करिथिले, एमिति करिथिले, सेमिति करिथिले। श्रीकृष्णंकर चरित्र विषय रे विशेष भावे गोटिए पत्रिका मध्य बाहरुछि, किंतु शिवंकर चरित्र आदि किछि भी नाही। श्रीकृष्णंकर जयंती केबे हेला, पुणी गीता जयंती केबे हेला? श्रीकृष्ण जेतेबेले बड़ हेबे तेबे जाई तो ज्ञान सुनाइबे। श्रीकृष्णंकर पिलादिन को तो देखाउछन्ति। टोकेई रे रखी नदी से पारी को नहीं गले। टिके बड़ अवस्था रे रथ उपरे छिड़ा होई चक्र चलाउथिबार देखाउछन्ति। सेतेबेले सिए 16-17 वर्षर होइथिबे। अधिक चित्र बाल्य अवस्थार ही देखाउछन्ति। तेबे गीता केबे सुनाइले? सेही समय रे तो सुनाई नथिबे, कारण भागवतरे वर्णित अछि जे अमुक को हरण कले, एमिति कले, सेमिति कले। तेणु से समय रे ज्ञान सुनाइबा तो शोभा पाइब नाही। ज्ञान तो सेतेबेले सुनाइबे जेतेबेले वृद्धावस्था आसिब, अर्थात अनुभवी हेबे। गीता मध्य किछि समय परे सुनाइबे। तेबे शिव आसी कौन कले ए कथा किछि भी जଣା नाही। समस्ते जेपरि अज्ञान निद्रारे सोई जाइछन्ति। बाबा कहउछन्ति मोर जीवन कहानी विषय रे काहाकु भी जଣା नाही।
ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ମୋତେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଅନୁଭବୀ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ଏହି ତିନୋଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ରାମଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତ ପରେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ପରେ ତାହା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ଜୟନ୍ତୀ ଆଦି ପାଳନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଉ କାହାର ମହିମା ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ଜନ୍ମଦିନ ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଲେ। ଏଥିରେ ମହିମା କରିବାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ରାଜ୍ୟ କେବେ କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେଲା ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ଆସୁଛ। କିନ୍ତୁ ମୋର ନାମକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ସାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ପାଳନା ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା। କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। କାରଣ ଶିବଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଏହା ଶେଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବଡ଼ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ବଡ଼। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ହେବେ। ଏହା ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ନା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁଛି। ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ତ ଅନେକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନୋଟ୍ ନ କଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କର କେତେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ପିତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବେ। ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଅନ୍ୟର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ। ସିଏ କେବେ ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ କି? ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ହେଲା ନର୍କ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏହା ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ। ତେବେ ସେହି ଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନାମକୁ ତ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦିଙ୍କର ନାମ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀକୁ ନିରାକାରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।
ସିଏ କିପରି ଆସିଲେ, ଆସି କ'ଣ କଲେ? ସିଏ ତ ସଙ୍ଗମର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗାଇଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିଏ ପରମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରି କିଏ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଆସି ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଏ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼, କାରଣ ସିଏ ତ ନିଜେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାର ଆତ୍ମିକ ପିତା ତ ନୁହନ୍ତି ନା। ମୁଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଏବଂ ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆନନ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର, ସଦା ପବିତ୍ର, ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ସିଏ ହେଲେ ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତା। ସିଏ ନିଜର ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବତାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିୟତି ଅଟେ ନା। ଏତେ ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ ଆତ୍ମା ଭିତରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ କଥା କୁହାଯିବ। ଏହା ହିଁ ନିୟତି ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଯିଏକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାର୍ଟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନିୟତି। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି କରାଯିବ? ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ, ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛି। ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ କରିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲେ ପରମ ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ନୂଆ କଥା। ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ କହିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଶୁଣିଥିଲେ, ବର୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହା ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେବାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଧନଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଯାହା କିଛି ଦାନ କରୁଥିବେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ଦାନ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ। ଗରିବମାନେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରନ୍ତି। କହନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଗଳା କାଟିଦେବୁ। ସାହୁକାର ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଗରିବକୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହିମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଇସାବାଲା ଲୋକଙ୍କ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିବେ। ତେବେ ଭାରତ ଯିଏକି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ସିଏ ପୁଣି ଏତେ ଗରିବ କିପରି ହେଲା, ସେ କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଆରମ୍ଭରେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ମହଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଭାରତ ଗରିବ ହୋଇଯିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହାହାକାର ହୋଇଯାଏ।
तेणु एहिभଳି जिनिष अर्थात महल आदि रही पारिब नाही। प्रत्येक जिनिषर आयुष्य तो थाए ना, सेठारे मनुष्य मानकर आयुष जेपरि अधिक थाए सेहिपरि घरर आयुष मध्य अधिक होइथाए। सुनार मार्बलर बड़ बड़ घर तैयारी होई चलिबो। सुनार महल तो बहुत मजबूत हेबो। नाटकरे मध्य देखाई थांती ना, युद्ध लागि थाए, घर द्वारा सब भांगी रुजी जाए पुणी तैयारी होई जाए। सेगुड़िक सेहि भଳି तैयारी होई थाए। स्वर्गर महल आदि जहा किछि तैयारी करिवे एमिति नुहे जे मिस्त्री माने किपरि तैयारी करिवे ताहा मध्य देखाइबे। हाँ, एतिकी जानुछंती जे कल्प पूर्व भଳି घर तैयारी हेबो। विवेक कहूछि आगकु गले तुमकु सबु साक्षात्कार हेबो। तेबे ए सबु कथारे पिलामानंकर कौनसी संबंध नाही। पिलामानंकु तो पाठ पढ़िबाकु हेबो, स्वर्गर मालिक हेबाकु पड़िबो। स्वर्ग एवं नरक तो अनेक थर पास होइछि। एबे स्वर्ग एवं नरक उभय पास होई जाइछि। एबे हेउछि संगम युग। सत्य युगरे ज्ञान रहिब नाही। वर्तमान तुम मानंकु पूरा ज्ञान मिलिछि। लक्ष्मी नारायणंकु एही ज्ञान किए देइथिला से कथा एबे तुमे माने जानुछ। एमाने एही संपत्ति काहाठारु पाइथिले? सेमाने एहिठारे पाठ पढ़ी स्वर्गर मालिक हेउछन्ति। पुणी सेठारे जाई महल आदि तैयारी करिवे। सर्जन बा डाक्तर माने मध्य बड़ बड़ डाक्तरखाना तैयारी करि थांती ना। बाबा पिलामानंकु दिनकु दिन ज्ञानर नुआ नुआ पॉइंट सुनाउछन्ति। तुमर धंदा हैला मनुष्य मानंकु सचेतन करिबा, रास्ता देखाइबा। जेपरि बाबा केते स्नेहरे बसी बुझाउछन्ति। एथिरे देह अभिमानर कौनसी कथा नाही। बाबा केबे भी हेले देह अभिमान होई पारिबे नाही। तुमको देही अभिमानी हेबारे ही परिश्रम करिबाकु पड़ुछि। जेउ माने देही अभिमानी होई बाबांकर परिचय देउछन्ति, बुझिबाकु हेब जे सेमाने अनेकंकर कल्याण करुछन्ति। प्रथमे देह अभिमान आसे, तापरे पुणी अन्यान्य विकार सबु आसी थांती। लड़े झगड़ा करिबा, नवाबंक भली व्यवहार करिबा, ए सबु हेला देह अभिमान। जदिओ एहा आमर राजयोग, किंतु बहुत साधारण भावरे रहिबाकु हेबो। किंतु टिकिए टिकिए कथारे अहंकार आसी जाउछि। जदि कौनसी सौकिया घड़ीटिए देखिले तेबे इच्छा हेबो पिंधिबा पई। मन भितरे विचार चलिबो, एहाकु मध्य देह अभिमान कुहा जाए। जदिओ बहुत भल दामी जिनिस रखिबो तेबे तार मध्य जत्न नेबाकु पड़िबो। जदि हजिगला तेबे मन व्यस्त हेबो। अंतिम समय रे जदि भी किछि मने पड़िला तेबे पद भ्रष्ट होई जिवो। ए सबु हेला देह अभिमानर अभ्यास। सेमाने पुणी निश्चित सेवा परिवर्ते अपसेवा करिवे। रावण तुमको देह अभिमानी करि देछि। तुमे देखुछ बाबा केते साधारण भावरे चलुछन्ति। समस्तंकर सेवा को देखा जाई थाए। महारथी पिलामानंकु सेवा द्वारा निजर अवस्था को मजबूत करिबाकु पड़िबो। महारथी मानंकु ही चिट्ठी लेखा जाई थाए जे तुमको अमुक जगह को जाई तुमे अमुक जगह को जाई भाषण कर। जणे अन्य जनकु सेवा करिबा पई डाकी थांती। किंतु पिलामानंक भितरे देह अभिमान बहुत रहुछि। जदिओ भाषण करिबारे बहुत पारंगम, किंतु निज भितरे आत्मिक स्नेह नाही। देह अभिमान संबंध को खराब करि देउछि। कौनसी कथारे तुरंत बिगड़ी जिबा एभली मध्य हेबा उचित नुहे। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति जदि काहाकु किछि पचारिबार अछि तेबे बाबांकु आसी पचार। जदि केही पचारिबे बाबा आपणंकर केते जण पिला, तेबे बाबा कहिबे पिला तो अगणित, किंतु केही कुपुत्र केही सुपुत्र मध्य अछन्ति। तेबे एभली बाबांकर तो आज्ञाकारी विश्वस्त होई रहिबा उचित ना। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर, देह अभिमान रे आसी कौनसी प्रकारर फैशन करिवार नाही।
कौनसी जिनिसर अधिक शौक रखिबार नाही। बहुत बहुत साधारण भावरे चलिबाकू हेब। 2 नंबर परस्पर भितरे बहुत बहुत स्नेहर सहित चलिबाकू हेब। केबे हेले संबंध खराब करिबा उचित नुहे। बाबांकर सुपुत्र संतान हेबार अछि। अहंकार रे केबे हेले आसीबार नाही। वरदान निज भाग्यर एवं भाग्य विधातांकर गुणगान करुथिबा सदा प्रसन्नचित भव। समस्त ब्राह्मण पिलामानंकु जन्म हेबा मात्रके जन्मसिद्ध अधिकार रूपरे मुकुट तिलक एवं सिंहासन प्राप्त होइथाए। तेणु एहिभଳି चमकुथिबा भाग्यर तारकाकु देखि निजर भाग्यर एवं भाग्य विधातांकर गुणगान कर, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଗାନ କର ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଗ୍ୟର ହିଁ ଗୁଣଗାନ କର। ଯଦି ସର୍ବଦା ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗନ ଏକନାମୀ ଏବଂ ଇକୋନମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମିତବ୍ୟୟୀ ହୋଇ ଚାଲିବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ବୁଦ୍ଧି ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାଏ। ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟର ଆଧାର ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି। ସେଥିରେ ଭାବିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।